Plus blue 128 gig. Open mo naman. Ikaw Babe, naman. open ko na. Lapag mo naman. 15 plus 128. Okay ka ba? iPhone 15 plus 128. Blue? Ang ganda. Ako po. Ay, ang ganda. O, Thank di you, ba? ma'am. Sabi sa'yo, sasabihin Ano naman. ba check ma'am? Yung Kung phone may mga na. gas or deaths. Si Jeline, yung phone. kontrabida ka. Check, Okay ma'am. lang itong gas-gas. Check mo Gas-gas ba ma'am. yan? Minsan Saan may to? yan kasi. Okay. Check natin. Ako. Punasan mo na ano. Hindi adhesive lang. DC. Double check. Sa perang pa po na. Hindi, okay na natanggal. Sa dikit lang yan ma'am ito. Ah. Tanggalin natin ito ma'am. ha? Yeah. Double check my screen ma'am. Check ulit, ma'am. Kung may gas-gas. Mamaya mo na i-open ako na mag-open. Double check. Likod, 15 gilid, plus. camera, charging port. Ilalim. Ma'am, in-open mo na. Wala naman eh. Ako na. Screen, ma'am. Yan, okay naman, ma'am. Double check lang po. Double check lang po na maganda. Asan? Kontrabida kayo ah. Oh, iPhone ba yan? Saklog yung cellphone. So, grabe ka naman sa daliri Kung ko. pinasama mo agad yan. Ang basama mo yan agad. Ako agad. Yan, galandian mo kasi Charlie. Kala ko ba tomboy ka? Ingram. Warner yung Paikot naman habang ano. Hinasa girl. Minasa kayo yung ano. Galit na galit si Kuya. iPhone 15 plus. 15 plus 128 blue. Oo nga eh. Ayoko ng pink. Nagagaraan na. Gumawa sa akin na Bila ng tempered. Pa-tempered ko. Tempered daw. Pero kami, ma'am. 199. Mamaya ako na i-set up yung Pagula ID. Hydrogel, ma'am. Yung bago nila.